नाज़रीन, हमने पहले भी इसके ऊपर वीलॉग्स किए हैं और मामला है शो कॉज नोटिस जारी करने का। अहमद जवाद साहब, उन्होंने पिछले चंद हफ्तों से पार्टी की लीडरशिप के हवाले से खुल्लम खुल्ला उन्होंने उनके ऊपर तनकीद के सिलसिले में उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। उस शो कॉज नोटिस का जवाब आज अहमद जवाद साहब ने बिलाखिर कर दिया है। मुझे अफसोस ये है कि मैं आपको पहचान न सका। आप इस मुल्क की तारीख के सबसे बड़े धोखे का नाम है। मेरी फैमिली पर अगर कोई आंच भी आई, मैं आपका कब्र तक पीछा करूंगा। आपके जवाबात का इंतजार पूरी कौम को है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हमने पहले भी इसके ऊपर वीलॉग्स किए हैं और मामला है शो कॉज नोटिस जारी करने का। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर आप जानते हैं कि कई ऐसी आवाज़ें हैं जो बुलंद होना शुरू हो गई हैं और पार्टी की लीडरशिप, पार्टी किस तरह चल रही है, ये हुकूमत किस तरह चल रही है, इसके सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोग ही जो हैं वो अब अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं और पब्लिक के अंदर ही कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर आके कर रहे हैं। अहमद जवाद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात थे, उन्होंने पिछले चंद हफ्तों से पार्टी की लीडरशिप के हवाले से खुल्लम खुल्ला उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की और कहा कि जी जो कुछ हो रहा है और जिस तरह चल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पार्टी के बड़ों ने जो है वो बड़ा एतराज़ किया इस बात के ऊपर और इस सिलसिले में उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। उस शो कॉज नोटिस का जवाब आज अहमद जवाद साहब ने बिलाखिर कर दिया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपने इस शो कॉज नोटिस के अंदर अपने जवाब के अंदर लिखे हैं और मेरा ख्याल में अगर आप उस जवाब को ही सिर्फ पढ़ लें, मैं उसके ऊपर कोई तज्जिया नहीं करना चाहता, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप वो जवाब ही सिर्फ पढ़ लें और उसको देखें कि उसके अंदर एक्चुअली वो पॉइंट्स क्या रेस किए हैं, तो फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअली पार्टी के अंदर और इस हुकूमत के अंदर और इस सारे निज़ाम के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मेरा ख्याल में उनका जवाब जो है वो पढ़ने के लायक है। मैं आपके सामने उसको इसी तरह नरेट कर देता हूँ, सारी पिक्चर आपके सामने खुद ही क्लियर हो जाएगी। आगाज़ करते हैं जनाब। चेयरमैन पीटीआई इमरान नियाजी को पहला शो कॉज नोटिस मनजानिब नजरियाती और पुराना पीटीआई कारकुन। डेयर इमरान नियाजी साहब, आपका मोहब्बत नामा शो कॉज नोटिस की शक्ल में मुझे मिला, जिसमें मेरी 2 ट्वीट्स पर वजाहत मांगी गई। मुझे शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए कई सालों तक अपनी तनख्वाह से हर माह 10% डोनेशन कटवाने का अफसोस नहीं। मुझे मियाँ वाली नमल यूनिवर्सिटी को डोनेशन देने का भी अफसोस नहीं। मुझे 2005 के ज़लज़ले में आपको डोनेशन देने का भी अफसोस नहीं। मुझे पार्टी दफ्तर के अखराजात अपनी जेब से देने का भी अफसोस नहीं। मुझे पीटीआई में 20 साल काम करने का भी अफसोस नहीं, क्योंकि ये मेरी ज़ात से बालातर मकासद था। मुझे अफसोस ये है कि मैं आपको पहचान न सका। इस मुल्क की तारीख के सबसे बड़े धोखे का नाम है, आप इस मुल्क की तारीख के सबसे बड़े धोखे का नाम है। यह धोखा मेरा इल्ज़ाम नहीं, बल्कि आपके अपने माजी में किए गए दावों और बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उन दावों के तज़ाद का शाखसाना है। रियासत मदीना में हज़रत उमर से उनकी कुर्ते के कपड़े के साइज पर सवाल उठा था, उसका जवाब दिया गया, लेकिन उस शख्स को कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। पाकिस्तान को रियासत मदीना से पहले अपनी पार्टी को तो रियासत मदीना के मुताबिक बना लें। एक शो कॉज नोटिस में आपको पीटीआई के खामोश और दीवार से लगे वर्कर्स की तरफ से दे रहा हूं। नंबर 1, आपने IMF में जाने से पहले खुदकुशी करनी थी। खुदकुशी हराम है, लेकिन IMF कैसे हलाल हो गई? जो दूसरों के लिए हराम थी वो आपके लिए हलाल कैसे हो गई? नंबर 2, आपने ऑपोजिशन पर करप्शन के इल्जाम लगाए और वादा किया लूटा हुआ माल वापस लाऊंगा। आज 3.5 साल के बाद $1 भी नहीं आया। हाँ, मलिक रियाज के बरतानवी हुकूमत की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग में डिक्लेयर किए गए करोड़ों डॉलर सुप्रीम कोर्ट की पेनल्टी में एडजस्ट हो गए। आज तक ऑपोजिशन के किसी लीडर पर करप्शन साबित ना हो सकी। क्या इसका मतलब यह है कि आपके इल्जामात गलत थे, या इसका मतलब यह है कि आप और आपकी टीम नाअहल साबित हुई? दोनों में से एक की तस्दीक करके कौम से माफी मांगे। आपके दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ और रेटिंग में मजीद तनज़ली हुई। करप्शन की वजह से ही आपने ऑपोजिशन को चोर डाकू कहा। क्या आपके दौर में चोरों और डाकुओं की तादाद में इजाफा हो गया है, और क्या आप अब उनके मुहाफिज हैं? नंबर 3, पैनामा लीक्स में ऑपोजिशन में होते हुए आप नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अब मुल्क के तमाम इदारे आपके मातहत हैं। आपने पंडोरा लीक्स में सैकड़ों पाकिस्तानियों के खिलाफ अब तक क्या एक्शन लिया? अगर भूल गए हैं तो अपनी ट्वीट पढ़ लें, जिसमें आपने इस तहकीकात को खुद लीड करने का इंदिया दिया था। नंबर 4,
گندم، چینی، تیل، گیس، رنگ روڈ کے اسکینڈل کی تحقیقات میں کیا آپ کو کوئی ذمہ دار نہیں ملا؟ قوم کو لوٹنے والوں کو آپ کے دور میں کیسے تحفظ ملا؟ نمبر 5، پچھلے 3.5 سال میں ہر روز 18 ارب کا قرضہ کہاں استعمال ہوا؟ پچھلے دور میں یہی قرضہ 8 ارب تھا اور اس کی بنیاد پر آپ نے پچھلی حکومت کو چور ڈاکو ڈکلیئر کیا۔ اب آپ اپنے لیے کیا لقب تجویز کریں گے؟ نمبر 6، ایک سال میں ایک زرعی ملک کو کیوں گندم، چینی اور خوراک امپورٹ کرنے میں 10 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑے؟ کیا اس کا مطلب پاکستان کی زراعت کو تباہ کرنے کا سہرا آپ کو جائے گا؟ نمبر 7، مہنگائی میں پاکستان دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک کیسے بن گیا؟ نمبر 8، آپ کے دور میں کشمیر بھارت کا حصہ بن گیا، کیا یہ آپ کی نااہلی ہے یا ملی بھگت؟ اور کشمیر روڈ کا نام سری نگر روڈ رکھ کر کشمیر فتح ہو گیا؟ نمبر 9، آپ کے دور میں صرف 3.5 سالوں میں پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 50% کیسے گر گیا؟ آپ تو 1 روپیہ گرنے پر حکومتوں کو چور ڈاکو کہتے تھے۔ نمبر 10، ساہیوال کی معصوم بچی جس کے ماں باپ کو اس کی نظروں کے سامنے گولیوں سے بھون دیا گیا، اس کو آج تک انصاف کیوں نہیں ملا؟ کیا اس کی معصوم شکل آپ کو خواب میں آتی ہے؟ نمبر 11، مری میں سردی میں ٹھٹر کر یا کاربن مونوکسائیڈ سے جان سے ہاتھ دھونے والے آپ کے آرام دہ بنی گالا گھر سے صرف 30 میل دور تھے۔ آپ کو رات کو نیند کیسے آئی جب میڈیا نے 1 رات پہلے حالات کی سنگینی کا بتا دیا تھا؟ کیا ان جانوں کا حساب اس دنیا میں دیں گے یا روز محشر اس کا جواب دیں گے؟ اگر آپ کے بچے مری میں برف میں پھنسے ہوتے تو کیا آپ کو نیند آتی؟ نمبر 12، آپ نے غیر قانونی طور پر اپنی پارٹی کو تحلیل کر کے اپنی پارٹی کے آئین کی دھجیاں اڑا دیں۔ کیا یہ ایک فیشسٹ جماعت ہے یا جمہوری جماعت؟ کیا آپ پارٹی کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی پارٹی میں الیکشن ہار جائیں گے اگر شفاف انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے۔ نمبر 13، آپ نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، 3.5 سال میں کتنے گھر بن گئے؟ کیا یہ بھی روٹی، کپڑا اور مکان جیسا سیاسی نعرہ تھا؟ نمبر 14، کیا آپ نے پاکستان کی نوجوان نسل کو بد تہذیبی، گالی گلوچ اور بدتمیزی کا کلچر دیا؟ اس نسل کا مستقبل کیا ہے؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ کیا آج معاشرے میں پھیلی ہوئی بدتمیزی کے ذمہ دار آپ نہیں؟ نمبر 15، کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو سالوں تک ATM مشین کی طرح استعمال نہیں کیا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد اوورسیز کی نمائندگی زلفی بخاری اور طارق محمود جیسے لوگوں کے حوالے کر دی جن کا آپ کے اوورسیز چیپٹر سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا؟ اوورسیز پاکستانیوں سے اس دھوکے کا کون ذمہ دار ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے اربوں کے فنڈ سے یہ پارٹی پچھلے 15 سالوں سے چل رہی ہے، آپ نے انہیں نمائندگی کیوں نہیں دی؟ نمبر 16، سیالکوٹ واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کب ہوگا؟ نمبر 17، شیخ رشید جسے آپ چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس کی چپڑاسی سے وزیر ریلوے اور وزیر داخلہ ترقی کیسے ہوئی؟ نمبر 18، مفادات کا ٹکراؤ جسے آپ برائی کی جڑ سمجھتے تھے، وہ رزاق داؤد کے اربوں کے ٹھیکوں میں کیسے حلال ہو گیا؟ نمبر 19، وہ جو 200 اداروں کے ایکسپرٹ آپ نے ڈھونڈے تھے وہ کہاں غائب ہو گئے؟ کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو آپ نے 3.5 سال میں قابل قدر مثال بنایا ہو۔ نمبر 20، ریاست مدینہ میں سود کی گنجائش نہیں اور قرآن میں اس کی سختی سے ممانعت ہے، آپ کی ریاست مدینہ میں سود ختم کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 21، آپ کا فرمان تھا کہ صرف کرپٹ لوگوں کو میڈیا کا خوف ہوتا ہے، آپ کے دور میں میڈیا پر ملٹری ڈکٹیٹر سے زیادہ پابندیاں لگیں، کیا آپ کرپٹ ہیں؟ میڈیا کی آزادی کی انٹرنیشنل ریٹنگ میں پاکستان آپ کے دور میں مزید نیچے چلا گیا، کیا آپ میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے ذمہ دار نہیں؟ نمبر 22، ریاست مدینہ میں اقلیتوں کے حقوق کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن اقلیتوں کے خلاف بدترین حملے آپ کے دور میں ہوئے، آپ اقلیتوں کو تحفظ کیوں نہیں دے سکے؟ نمبر 23، آپ نے پولیس ریفارم لانے کا وعدہ کیا تھا، 3.5 سال میں کیوں نافذ نہ ہو سکا؟ نمبر 24، آپ نے سول سٹرکچر میں ریفارم کا وعدہ کیا تھا، کیوں آج تک آپ ریفارم متعارف نہیں کروا سکے؟ نمبر 25، الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق آپ کے پاس 3 ماہ کا وقت ہے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا، ابھی تک الیکشن کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 26، فورن فنڈنگ کیس میں آپ نے پارٹی فنڈ پارٹی ملازمین کے نام پر کیوں منگوائے؟ اگر یہ درست ہے تو اپوزیشن لیڈرز پر اپنے ملازمین کے نام پیسے ٹرانسفر کرنے کو منی لانڈرنگ کہنا چاہیے۔ نمبر 27، آپ کا چہیتا وزیر حماد اظہر شاہ زیب خان زادہ کے سوالات کا جواب کیوں نہیں دے سکا؟ کیا یہ بھی آپ کا منصور اختر ہے؟ کیا پاکستان آپ اور آپ کے درجنوں منصور اختر کی پریکٹس پچ ہے؟ نمبر 28، اگر نواز شریف کی بیماری کو آج آپ کے وزیر فراڈ کہہ رہے ہیں تو اس توجیہ سے کیا فیصل سلطان سب سے بڑا فراڈ نہیں جس نے نواز شریف کی بیماری کے درست ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا؟ نمبر 29، آپ کا بنی گالہ کا گھر اور
कंस्टिट्यूशन एवेन्यू का फ्लैट कैसे गैर कानूनी से कानूनी हो गया? क्या गरीबों के घर रेगुलराइज नहीं हो सकते जैसे कंस्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलराइज हो गया? नंबर 30, आपने सालाना रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से कौम को गलत एदाद शुमार बताए। क्या इस झूठ के बाद आप सादिक और अमीन हैं? अगर आपने इन 30 सवालों के शो कॉज जवाब दे दिया तो मैं अपनी 2 ट्वीट्स का भी जवाब दे दूंगा। अब रियासत मदीना के हुक्मरान होने का सबूत दें और मेरे सवालों का जवाब भी दें और मेरे खिलाफ धमकियों को बंद करें। मेरे खिलाफ आपकी हिदायत इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि मेरे और आप में एक फ़र्क है कि हर रोज़ सोने से पहले मेरी 2 बेटियां मेरी हिफाजत और सलामती की दुआ करती हैं, लेकिन आप इससे महरूम हैं अपनी गलतियों की वजह से। आपको अंदाज़ा नहीं कि बेटी की दुआ क्या होती है। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, और मेरी फैमिली पर अगर कोई आंच भी आई मैं आपका कब्र तक पीछा करूंगा। वैसे मैंने पिछले 10 दिन में 40 ट्वीट्स की हैं, इसलिए शो कॉज को तब्दील कर लें। मेरी इन 40 ट्वीट्स को 20 लाख लोगों ने देखा, बहुत बड़ी अक्सरियत ने इत्तेफाक किया, रीट्वीट किया। सिर्फ 2000 कमेंट्स मनफी थे, और ये भी पूरे पाकिस्तान से आपके सिर्फ 200 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के दोहराए हुए कमेंट्स थे। आपको पता ही नहीं चला, आपकी सोशल मीडिया भी फेल हो गई, या उनका भी ज़मीन मेरी तरह जाग गया। अब उनकी डांट डपट ना शुरू कर दीजिएगा। आपके जवाबात का इंतज़ार अब पूरी कौम को है। अहमद जवाद, जिसका खून और पसीना पीटीआई की बुनियादों में है, जो पीटीआई के वर्कर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की असल आवाज़ है, जो जारी रहेगी, और अब यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। ये नाज़रीन अहमद जवाद साहब का जवाब था, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से 30 सवाल किए हैं। मैं इस पर किसी किस्म का और कोई कमेंट नहीं करूँगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।